السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کا عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہدید سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ غزہ پٹی میں مسلسل 112ویں دن بھی ظالم اسرائیل کی جانب سے حملے، جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، اسرائیلی فضائی حملے میں 2 فلسطینی شہری شہید، دیگر کئی ہوئے زخمی۔ تمام متعلقہ فریقوں کے درمیان ضروری انتظامات مکمل ہونے کے بعد پیر کے روز سے رفح گزرگاہ دونوں جانب سے کھول دی جائے گی۔ غزہ کا انتظام سنبھالنے والی فلسطینی قومی کمیٹی کے سربراہ علی شاس نے کیا اعلان۔ امریکی حکومت ایک بار پھر جزوی شٹ ڈاؤن کا شکار، سرکاری سرگرمیاں جزوی طور پر معطل ہونے کا اندیشہ۔ ایران نے یورپی ممالک کی افواج کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیا۔ پاسداران انقلاب کے خلاف یورپی اقدام پر ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری کا سخت رد عمل۔ یوکرین میں جاری جنگ دنیا میں جوہری سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ، جوہری توانائی کے بین الاقوامی نگران ادارے IAEA نے کیا خبردار۔ اور اقوام متحدہ کو جولائی تک مالی بحران کا ہو سکتا ہے سامنا، UN سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کا مکتوب منظر عام پر، UN ترجمان فرحان نقد نے بتائی تفصیلات۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور پیش خبروں کی تفصیلات شروعات کریں گے بڑی خبروں سے۔ غزہ میں مسلسل 112ویں دن بھی ظالم اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری رہیں اور غزہ کے مغازی کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہری شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ قابض دشمن کے طیاروں نے مغازی کیمپ میں عام شہریوں کے گروپ کو نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے ولید حسن درویش اور یاسر محمد کی شہادت واقع ہوئی۔ آج صبح قابض اسرائیل کے طیاروں نے خان یونس کے علاقے بواسی میں پناہ گزینوں کے خیمے کو بھی نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے ایک حاملہ خاتون سمیت 6 شہری زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کی جنگی کشتیوں نے غزہ شہر کے ساحل پر ماہی گیروں کی کشتیوں کا تعاقب کیا اور ان پر اندھادھند فائرنگ کر دی۔ اسرائیلی ہیلی کاپٹروں نے بھی رفح شہر پر گولہ باری کی اور شہر کے مختلف حصوں پر متعدد فضائی حملے کیے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس کی فوج نے رفح میں ایک سرنگ سے نکلنے والے 8 مسلح افراد کو دیکھا، جن میں سے 3 کو شہید کرنے اور دیگر کے تعاقب کا دعویٰ کیا گیا۔ جنگ بندی معاہدے کے نفاذ سے لے کر اب تک قابض افواج اپنی مسلسل خلاف ورزیوں کے نتیجے میں 513 فلسطینیوں کو شہید کر چکی ہے، جبکہ 1356 زخمی ہوئے۔ غزہ کا انتظام سنبھالنے والی فلسطینی قومی کمیٹی کے سربراہ علی شاس نے اعلان کیا کہ گزرگاہ چلانے سے متعلق تمام متعلقہ فریقوں کے درمیان ضروری انتظامات مکمل ہونے کے بعد پیر سے رفح بری گزرگاہ دونوں جانب سے آمد و رفت کے لیے کھول دی جائے گی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک پر جاری پیام میں کہا گیا کہ آپریٹنگ طریقہ کار سے متعلق تمام تر مفاہمتوں اور تنظیمی اقدامات کی تکمیل کے بعد پیر 2 فروری سے رفح گزرگاہ کو کھولنے کا اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اتوار 1 فروری کا دن گزرگاہ پر کام کے طریقہ کار کے لیے ایک آزمائشی دن کے طور پر ہوگا تاکہ اگلے روز سے معمول کے کام شروع کیے جا سکے۔ اسی سلسلے میں قابض اسرائیلی حکام نے بھی 20 مہینے کی طویل رکاوٹوں کے بعد غزہ اور مصر کے درمیان رفح گزرگاہ کھولنے کا اعلان کیا ہے، تاہم اس کے لیے شرط عائد کی کہ آنے اور جانے والے تمام مسافر قابض اسرائیل کے سیکیورٹی معائنے سے گزریں گے۔ جنوبی لبنان کے ضلع سور میں واقع قصبے صدیقین میں قابض اسرائیل کے ڈرون طیارے نے ایک گھر کے گردنواں کو نشانہ بنایا، جس میں ایک شخص جاں بحق اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ اس نے حزب اللہ کے ایک کارکن کو نشانہ بنایا، جبکہ لبنانی میڈیا نے اطلاع دی کہ اس حملے کا نشانہ بننے والی شخصیت قصبہ رمادیہ سے تعلق رکھنے والے شیخ کامل ناصر الدین ہیں، جو ایک بزرگ رہنما ہیں۔ یہ بزدلانہ حملہ قابض اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں کا حصہ ہے۔ واضح ہے کہ نومبر سن 2024 سے ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس کی وجہ سے قابض اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان 1 سال سے زیادہ عرصے سے جاری لڑائی کا خاتمہ ہوا تھا۔ امریکی حکومت ایک بار پھر جزوی شٹ ڈاؤن کا شکار ہو گئی۔ سال 2026 کے بجٹ کی منظوری کے لیے مقرر کی گئی آخری تاریخ آدھی رات کو ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے سرکاری سرگرمیاں جزوی طور پر معطل ہو جائیں گی۔ بین الاقوامی میڈیا نے آج اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ حال ہی میں امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کے اہلکاروں کی فائرنگ میں 2 مظاہرین کی ہلاکت کے بعد سینٹ کے ڈیموکریٹس نے شدید غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ امریکی عوام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تائید کرتے ہیں، سرحدی حفاظتی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن سڑکوں پر خوف پھیلانے والے اور امریکی شہریوں کو قتل کرنے والے اہلکاروں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس سخت رد عمل کے نتیجے میں ہوم لینڈ سیکیورٹی اور دیگر محکموں کی فنڈنگ رکنے کا امکان ہے، تاہم قانون سازوں کا کہنا ہے کہ شٹ ڈاؤن جزوی ہے اور آئندہ ہفتے ان فنڈنگ بلز پر دوبارہ بات چیت کی جائے گی۔ Working on moving forward on a deal to fund the government and working on legislation desperately needed to rein in ISIS abuses. If Republicans are serious about the very reasonable demands Democrats have put forward on ICE, then there is no good reason we can't come together very quickly
to produce legislation. Reform ICE, count me in. But if you don't get to the root cause of the problem, then you're really not serious about solving it. I will not lift my hold on this bill until I get guaranteed a vote on my legislation that would criminalize the conduct going forward. And what conduct am I talking about? State and local officials openly defying federal law that's been on the books for decades, incentivizing more illegal immigration, massive taxpayer ripoff, and a breakdown of law and order. The House, you took the Arctic Frost language of the Senate and took it all out. You could have called me about the 500,000. I'd be glad to work with you. You jammed me. Speaker Johnson, I won't forget this. I got a lot of good friends in the House. If you think I'm going to give up on this, you really don't know me. But at the end of the day, if the government shuts down, I've said repeatedly, the only way you can recognize or fix a problem is you recognize you have one. And if we shut the government down today, we created the problem and we need to fix it. Senator Thune, the majority leader, has done an extraordinary job. Senator Thune wants this vote on the floor. Senator Thune wants to avoid a shutdown. President Trump wants to avoid a shutdown. But Senator Graham's right. One senator has a lot of power. And if you use it judiciously, you can be productive and make a difference. But if you use it in the heat of the moment, you can make a point that not a damn person's going to remember a month. आईएए के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने खबरदार किया कि यूक्रेन में जारी जंग दुनिया में जौहरी सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जौहरी तनसीबात को बिजली की फराहमी बंद होने से संगीन हादसा रोनुमा हो सकता है। उन्होंने इदारे के बोर्ड ऑफ गवर्नर से खिताब किया और कहा कि आईएए की तवज्जो जौहरी हादसात को रोकने पर मरकूज है, क्योंकि लड़ाई जारी रहने से महाज जंग के करीब वाक़ तनसीबात खतरे में है। इदारे की टीमें इस जंग से मुतासरा तमाम जौहरी बिजली घरों पर तैनात है और जौहरी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल पर बाकायदगी से इत्तलात जारी कर रही है। बोर्ड ऑफ गवर्नर आईएए का मरकजी फैसला साज इदारा है जिसमें 35 ममालिक के नुमाइंदे शामिल हैं। ये जौहरी सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजती निगरानी की जिम्मेदारी अंजाम देता है। इदारे के काम की सिमत मुतय्यन करना भी बोर्ड की जिम्मेदारी है। इस वक्त बोर्ड के अरकान में रूस, अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। डायरेक्टर जनरल ने खबरदार किया कि खुद जौहरी बिजली घरों के अलावा यूक्रेन के ज़ेली बरक़ी मराकिज़ भी जौहरी सलामती के लिए अहम है। उन्हें पहुंचने वाला नुकसान जौहरी सलामती को कमजोर करता है और उससे हर सूरत गुरेज करना चाहिए। ईरान ने यूरोपीय ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें करार दिया है। पासदारान इनकलाब के खिलाफ यूरोपीय इक़दाम पर ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी का रद्दमल आया। अली राजौरी ने एक बयान में कहा कि यूरोपीय यूनियन ईरान के दाखिली कानून से यकीनन आगाह है और तमाम ममालिक जिन्होंने पासदारान इनकलाब के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की हालिया करारदाद में हिस्सा लिया, उनकी अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें तस्वुर किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम के नतीजे की जिम्मेदारी उन्हीं यूरोपीय ममालिक पर आयद होगी जिन्होंने इस किस्म के फैसले किए हैं। ईरानी पार्लियामेंट ने पासदारान इनकलाब से मुताल्लिक़ कानून अप्रैल 2019 में मंजूर किया। ईरानी कानून पासदारान को ब्लैकलिस्ट करने वालों को दहशतगर्द करार देता है। एक रोज कबल ही यूरोपीय यूनियन ने ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने का ऐलान किया था, जिसके बाद ईरान की मुसल्लह अफवाज ने अपना रद्दमल दिया और उसे गैर मंतिकी, गैर जिम्मेदाराना और बदनीयती पर मबनी करार दिया है। याद रहे कि पासदारान इनकलाब ईरान की मुसल्लह फौज का हिस्सा है जिसे 1979 के ईरानी इनकलाब के बाद कायम किया था। ये ईरानी फौज के साथ मिलकर काम करती है और रास्त तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को जवाबदेह है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि उसे जुलाई तक माली बहरान का सामना हो सकता है। 28 जनवरी को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के सफीरों को लिखे गए खत में उन्होंने रिकॉर्ड गैरशुदा वाजिबात और बजट के सख्त क़वानीन का हवाला दिया जिसने तंजीम के माली मसाइल को उजागर किया है। यूएन के मुताबिक बकाया वाजिबात 2025 के आखिर में $1.5 बिलियन तक जा पहुंचे। यूएन के तर्जुमान फरहान हक ने अपने बयान में कहा कि ट्रंप की पॉलिसियां अमेरिकी फंडिंग का रुक जाना भी माली बहरान के असल वजूहात में शामिल हैं। used by member states, and the related problem of the UN being forced to repay member states for budget expenses that it does not budget money that it does not spend, and so those two factors have put us on an unsustainable trajectory.
The Secretary General had already warned last November that returning nearly $300 million in credits would trigger a liquidity crisis for our budget this year. And now, of course, we are facing that crisis now. Although more than 150 member states paid their dues last year, we ended 2025 with a record $1.56 billion in outstanding dues, which is more than double that of the previous year. So unless either the payments come in or we're not compelled to spend, to return the monies that we are not able to spend because we didn't receive the budget, unless one of those two things happen, we face a real danger of running out of money. And in the letter, he said, he warned that if there weren't changes, that there could be a financial collapse of the organization. Those are pretty strong words. The people who handle our finances simply look at the numbers. And over the years, we've had to scramble and use whatever funds we have available to keep our operations going. Once our reserves have dwindled to this extent, our ability to do that has been undercut. For when it comes to paying, it's now or never. We do not have the sort of cash reserves and the sort of liquidity to keep functioning as we've done in previous years. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। गजा पट्टी में मुसलसल 112वें दिन भी जालिम इसराइल की जानिब से हमले, जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां, इसराइली फिजाई हमले में 2 फलस्तीनी शहरी शहीद, दीगर कई हुए जख्मी। तमाम मुतल्लिका फरीकों के दरमियान ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल होने के बाद पीर के रोज़ से रफ़ा गुज़रगाह दोनों जानिब से खोल दी जाएगी। गजा का इंतजाम संभालने वाली फ़लस्तीनी कौमी कमेटी के सरबराह अली शास ने किया ऐलान। अमरीकी हुकूमत एक बार फिर जुज़वी शटडाउन का शिकार, सरकारी सरगर्मियां जुज़वी तौर पर मुअत्तल होने का अंदेशा। ईरान ने यूरोपीय ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया। पासदारान इनक़िलाब के खिलाफ यूरोपीय इक़दाम पर ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी का सख्त रद्द अमल। यूक्रेन में जारी जंग दुनिया में जौहरी सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा, जौहरी तवानाई के बैनुल अक़वामी निगरान इदारे IAEA ने किया खबरदार। और अक़वाम मुत्तहिदा को जुलाई तक माली बहरान का हो सकता है सामना, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का मकतूब मंजर आम पर UN तर्जुमान फरहान नक़ ने बताई तफसीलात। आलमी खबरनामे का सिलसिला फिलहाल यही खत्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाजत दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।